temenin aku cari tusuk sate. Cari tusuk sate di supermarket dekat rumah. Aku sendirian aja. Oke, waktunya makan siang sama suami. Itu yang aku makan kan. Kasinan lagi guys. Ya udah aku makan dulu ya. Dah.
Dadah. Oke guys. Ini dia hasilnya. Oke. Buat fotek dulu. Oke, bagus sih. Kita coba, itadakimasu. Cobain deh. Itadakimasu. Buat stroberinya kayak biasa manis banget, cuma itu bisa dimakan apa enggak ya? Jangan. tekstur gulanya masih bisa sih dimakan sih, cuma nggak separah tadi. Begitu guys, rasanya tuh pokoknya nyelekit gitu. Aku nggak tahu apa aku salah bikinnya, mungkin ada kesalahan di cara bikin aku ya, tapi kayaknya aku nggak bakal bikin lagi deh. Emang kelihatannya cakep banget sih, cantik banget gitu, cuma aku nggak bakal bikin lagi. Ini tuh sama kayak waktu mukbang jamur enoki. Kan kalian tuh kalau ngeliat orang mukbang jamur enoki itu kayaknya enak gitu ya, kers gitu kan. Tapi asal kalian tahu itu gigi kalian tuh bisa sakit, tau gak sih? Kenapa aku bilang bisa sakit? Mereka tuh pada nyelip di gigi, itu pada nyelip, jamur enoki itu pada nyelip. Jadi menurut aku nggak semua yang kalian lihat enak itu di media sosial itu bener-bener kelihatan enak. Iya oke, buat rasa mungkin enak gitu, cuma buat tekstur itu pasti nyakitin, ada aja yang nyakitin gitu. Contohnya ini, aku ngerasa udah bener, caranya udah bener, tapi tetap aja nyelip di lidah aku, di gigi aku tuh nyelip. Tadi suami aku nyobain satu dan dia sengsara sih kelihatannya. dia mau pergi ke Tokyo tapi aku bikin sengsara dulu. Oke, ini last part, aku mau coba lagi penderitaan aku nih ya. Semoga ini gak menderita banget. Let's try. Ini udah waktu makan siang sih, cuma mau ini dulu, makan ini dulu sama suami. Guys, ini dia. Ini ada cheesecake potongan terakhir, aku bagi 2 sama suami, sama coklat. Jadi buat ini kita coba dia ichigonya. Ini manis banget. Itadakimasu. Ya.
おいしい。tapi ada yang ini. どうしてこれだけ解説が進まないのかというのが原因がこういったところにあります。それはですね、福祉施設そのものが損壊してしまっている。あとは先ほど中継でも出ていました断水状態、施設の職員が被災、避難などでそもそも人手が不足しているというそういうことがあります。で、こうした方々を取り残さないために栗山さんらが提唱しているのがこのインクルーシブ防災というものです。で、このインクルーシブというのは全てを含むという意味で、障害者や高齢者なども含めて誰一人取り残さない防災のことだと、そういう考え方です。で、まさに一人一人の状況に気を配ることが重要だということですね。で、例えば荷物が8個ある。なんだっけ、シルクご自身の体重を含めておよそ90キロに及ぶということで、60% 실크, 40% 울. This is last slice. Otosan cheesecake. 라스트 비스. 情報取れないいろんな障害をお持ちなりハンディをお持ちでということで、逃げ遅れられるとかさまざまな困難がおありになったというのが大きな 여기는 美味しい。で、もう一つはですね、美味しいね。先ほど申し上げた通りで、何か言い出しにくい、甘い。普段からそうなんですけど、障害をお持ちの方、うん障害がある方ですね、がさまざま何か要求、こうしてほしい、あるいはしたいというようなことを言わないという傾向がありましてですね、どうしても悪化しているというのがあります。そういった総合的なその2つの理由かなと思います。福祉的なちょっというのがあっても、そこが被災していたり、そこの方が被災していて人手不足だったり、なかなか稼働できない場合、周辺の地域も含めてどういうふうに使われていったらいいと思いますか。はい、ありがとうございます。やっぱりですね、もう例えばこの時点になる1ヶ月ということであれば、近隣の県、それから国レベルでどう支援するか、そこに福祉の援助がぜひ必要だという視点を持っていただいて、ライフラインのその普及を見せながら Kenteking. 可及的 Siang ini aku bikin salad, terus udah itu juga kare masih ada, jadi makan pakai kare. Terus ada tobiko juga. Selamat makan siang. Terima kasih yang makan siang aku pakai salad. Ini ada mentaiko, kata suami aku makannya tuh pakai nasi. Kita lihat ya, coba di kayak giniin dulu, kita keluarin telur-telurnya. Ini ada karenya sih sebelahnya. Itadakimasu. Enak. Ya. Spicy salty. Rasanya sedikit pedas, terus asin, ya cocok sih emang makan pakai nasi. Kayak rasa ikan teri.